Shiv Sena have set off endless speculation and they've showed praises, they've in fact showered praises on each other after Devendra Fadnavis made a statement about how Sena and the BJP are not enemies. Shiv Sena has responded. MP Sanjay Raut has said that BJP and Sena are not India-Pakistan and are not enemies. Interestingly, Raut even compared the BJP-Sena relationship to separated couple Kiran Rao and Amir Khan, saying that they're still friends like Amir and Kiran but only have political differences. Raut's comment has triggered a lot of talk on whether the BJP and Sena are hinting at an alliance again. But Shiv Sena has denied this, so has the BJP. Both parties have made it quite clear that their political ideologies don't align currently. मतभेद जरूर है और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ ये बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। नहीं है। आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त है, बोला ना वैसे है। ये रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम, दोस्ती रहेगी राजनीति में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति में कटुता या शत्रुता नहीं रहनी चाहिए, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। लेकिन हाथ मिला लेने से, जवानी जमा खर्च कर देने से बिगड़े हुए रिश्ते सुधरेंगे, अगर किसी को लगता है तो अच्छी बात है। तो बिल्कुल है, महाराष्ट्र के राजकारण की यही मानसिकता है कि हम लोगों का कोई आपस में बैर नहीं होता। ये चुनाव की प्रक्रिया होती है। देवेंद्र फडणवीस ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कोई नयापन नहीं है। Now, these developments come just days after Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik pushed for an alliance with the BJP and even sent out a letter to Chief Minister Uddhav Thackeray on the same. राज्याच्या संघर्षामध्ये काही लोकप्रतिनिधींचा जो बळी जातोय त्यामध्ये एक प्रताप सरनाईक आहे आणि त्यामुळे ईडीचा ससेमिरा मागे आहे, न्यायालयीन प्रक्रिया त्याच्यामध्ये चालू आहे। त्यामुळे जास्त कुठलाही सोशल मीडिया किंवा मीडियाच्या माध्यमातून समोर न जाता आपल्या माध्यमातून जेवढे जास्तीत जास्त लोकांसाठी काम करता येईल तेवढा प्रयत्न माझा आहे आणि त्याची Now, cutting across to Maharashtra, at least 12 BJP MLAs have been suspended for a period of 1 year for unruly behavior. Now, the MLAs have been accused of, or rather suspended for heckling and using unparliamentary language against Bhaskar Yadav, temporary speaker of the assembly at the Vidhan Bhavan. Yadav was conducting meeting of assembly in absence of the speaker. The Maharashtra Assembly was adjourned for 10 minutes today after ruckus broke out inside the Assembly over the OBC resolution. Bhaskar Yadav alleged that after the House was adjourned, opposition leaders went into his cabin, hurled abuses at him in front of the former Chief Minister Devendra Fadnavis and senior leader Chandrakant Patil. Bhaskar Yadav has also asked Parliamentary Affairs Minister to probe this issue. सबसे पहले तो भाजपा के कोई भी सदस्य ने किसी भी सम्माननीय सदस्य या तालिका अध्यक्ष को गाली गलौज नहीं किया। गाली गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे। बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है, तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। मैं इस बात को बिल्कुल मान्य करता हूं कि दो बातें हुई, लेकिन उसमें हमारी तरफ से किसी ने गाली नहीं दी और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं 22 साल से विधानसभा में हूं, हर अधिवेशन में यह होता है। हम लोग जो विपक्ष में थे या वो भी विपक्ष में थे तो विपक्ष अध्यक्ष जी के यहाँ जाता है, 5 मिनट जोर जोर से बातचीत होती है, उसके बाद सब शांत होते हैं और हम गले मिलकर बाहर निकले। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। Let me cut across to Mustafa Sheikh joining us with more on this. Mustafa, we know that there's usually a ruckus within the assembly when there's a session on. It's always a heated debate. In fact, Devendra Fadnavis says that they all came out hugging each other and it was all calm and cool. What really led to the suspension of these 12 MLAs? What happened? What was the tipping point, if you can take us through?
Well, it's the speaker's stand and the Maharashtra Assembly stand that inside the speaker's cabin, where there are not many cameras, only CCTV footage is available, there manhandling and abusing of the speaker in chair, Bhaskar Jadhav, had taken place on the reservation issue of the OBC reservation in local elections. That's the issue which the government is saying. The BJP on the other hand said that there were only heated arguments, abusive language was used by Shiv Sena MLAs who were in the speaker's house along with BJP MLAs, and hence this entire story has been created as a conspiracy to suspend the MLAs so that the second day of the session, which is tomorrow, can be taken ahead smoothly. They didn't want opposition from the BJP. That's the BJP's version of the story. We'll have to wait and see if such a CCTV comes out which shows this evidence of a ruckus taking place, as you rightly mentioned, that heated arguments and ruckus in the assembly with the speakers and the opposition is something which takes place, but what exactly was the tipping point which led to such a big action of the MLA's suspension for a year? Back to you. Right, Mustafa, thank you very much for joining us with those details. Now, a massive political row has erupted over an RTI revelation there into Maharashtra government's whopping 155 crore expenditure on publicity campaigns. The BJP is all set to corner the Aghadi government in the assembly session. Over 155 crore rupees being spent on advertisement between December 2019 and March 2021. The Directorate General of Information and Public Relations has informed an RTI activist that the Thackeray government has spent over 9 crore rupees every month on publicity campaigns. BJP leader Devendra Fadnavis has slammed the Thackeray government, demanded a proper investigation into this matter. पैसे नहीं है चिल्लाने वाली महाराष्ट्र की सरकार 155 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पर खर्च करती है। पब्लिसिटी किस बात की? खुद की वाहवाह करने की, खुद की पब्लिसिटी करने की बजाय ये यदि पैसे वे अच्छे काम में लगाते, लोगों के हितों में लगाते तो ठीक होता। And meanwhile, late President Pranab Mukherjee's son, Abhijit Mukherjee, who is a former Congress MP from West Bengal, is all set to join the Trinamool Congress. Let's cut across live visuals coming in. Abhijit Mukherjee now being inducted into the TMC formally. Abhijit has been in talks, in fact, with the TMC leadership for the last few weeks. It comes as no surprise, but nonetheless, his sister is still with the Congress. He is now joined the TMC. Here are live visuals coming in from Kolkata. जिंदाबाद 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 Well, indeed a big embarrassment for the Congress party. Pranab Mukherjee, one of the tallest leaders in the Congress. Here we're looking at his son Abhijit Banerjee now joining the TMC, ditching the Congress. He's just formally taken over in the TMC. These are live visuals coming in. In fact, this speculation of him joining the TMC has been on for weeks now. Abhijit has been in talks with TMC leadership. In fact, he met with Abhishek Banerjee as well in Kolkata last month. That's when feelers were sent out that he is going to be joining the TMC. He's also, for weeks now, heaped praises on the TMC. আমার বাঁ দিকে যারা বসে আছেন দুজনেই শ্রদ্ধেয় এবং সিনিয়র কলিগ। পার্থবাবু ছিলেন বিধানসভায়, আমি তখন প্রথম 2011-তে যাই। তার পরবর্তীকালে যিনি বসে আছেন সুদীপ বাবু, ছোটবেলা থেকে এনাদের নাম আমি অনেক শুনেছিলাম। পরবর্তীকালে অনেক বয়সকালে ওনাদের কলিগ হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাবো মমতা দিদিকে এবং অভিষেক বাবুকে, এবং সবথেকে বেশি আখরুর জামান, আমার পুরনো কলিগ খলিলুর সাহেব, এবং বন্ধু প্রতিম ভাতৃপ্রতিম আরেকজন এমপি যিনি আমাদের মুর্শিদাবাদ থেকে জিতে এসছেন, জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তার নাম আপনারা সবাই জানেন যে আমার কাছে তিনি হচ্ছেন শাহজাহান সাহেব।
সম্রাট শাহজাহান, না জানি তোমাকে সবাই চেনে। এদের দুজনের আগ্রহ এবং দিদিমণির অনুমতিতে, দিদির অনুমতিতে, অভিষেক বাবুর অনুমতিতে আজকে আমি এখানে হাজির। আজকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে যোগদান করলাম। ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাবো অবশ্যই। বলতে পারেন আমি এক কংগ্রেস থেকে আরেক কংগ্রেসে এসেছি, মূল থেকে তৃণে, কিন্তু কংগ্রেসেই আছি। যে কারণের জন্য আজকে 2011-তে আমি সরকারি চাকরি ছেড়ে পার্টিতে যোগদান করেছিলাম, কংগ্রেস পার্টিতে, এবং সেই সময় যে অ্যান্টি লেফট একটা হাওয়া উঠেছিল তার কাণ্ডারি ছিলেন মমতা দিদি। ওনারও আনি করলে 44 বছর পরে বামফ্রন্টকে নলহাটি থেকে হারিয়ে আমরা জিতে আসতে পারি। ওটা আমার নিজস্ব কোনো ক্যালিবার নয়, ওটা যে আঁধি তুফান মমতা দিদি উঠিয়েছিলেন সিপিএমের বিরুদ্ধে, তাতে আমি সামিল হয়েছিলাম, সওয়ার হয়েছিলাম এবং পারও হয়েছিলাম। রিসেন্টলি যে তুমুল একটা বিজেপি সাম্প্রদায়িক শক্তি এখানে অভ্যুত্থান হওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেটাকে মমতা দিদি রুখে দিয়েছেন। ন্যাচারালি তার প্রতি পুরো ভারতবর্ষের লোকেদের, বহু বর্ষিয়ান কংগ্রেস লোকেদের, লিডারদের যে সম্মান ওরা প্রদান করেছেন, তারই ফলস্বরূপ আমি মনে করেছি ব্যক্তিগতভাবে যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে রুখতে যিনি পেরেছেন, ভবিষ্যতে হয়তো তার লিডারশিপে আরও অনেকের সহযোগিতায় পুরো ভারতবর্ষে সেটা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, আমি বর্তমানে সবই প্রাক্তন বিধায়ক, প্রাক্তন সাংসদ। কংগ্রেস পার্টির কোনো দলেই আমাকে রাখা হয়নি, কোনো পদেই আমাকে রাখা হয়নি প্রাথমিক মেম্বারশিপ ছাড়া। সেটাও 3 বছর পরে পরে সাধারণত ল্যাপস করে, নতুন কোনো রিনিউয়াল এখনো হয়তো হয়নি। সুতরাং আমি এখানে অনুগত সৈনিক হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম, এবং যেরম পার্টির নির্দেশ থাকবে, যেরমভাবে আমাকে ব্যবহার করবে, সেইভাবে আমি ব্যবহৃত হব। দেশের ইন্টিগ্রিটি এবং সেকুলারিটি যাতে বজায় থাকে, সেকুলারিজম যাতে বজায় থাকে, তার জন্য আমি আমার কাজ করে যাব। সকলে ভালো থাকুন। জয় হিন্দ। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। Well, there you have it. Pranab Mukherjee's son, Abhijit Mukherjee, has now formally joined the TMC. In fact, no surprises. He's been lately praising Mamata Banerjee, supporting her with regards to the fake vaccine scam. He now formally takes over as a TMC leader. প্রেসকে আলাদা করে কিছু বলার অধিকার আজ থেকে আমার রইল না। যদি অনুমতি দেয়, যদি আমি প্যানেল হই, তখন নিশ্চয়ই সব কথার উত্তর দেব। আগে যদি যোগ দিতাম, সকলেই মনে করতো বা বলতো পদের লোভে যোগ দিচ্ছে। এখন তো কোনো পদ পাওয়া না, প্রাথমিক সদস্য ছাড়া আর কিছু না। কি প্ল্যান তৃণমূল কর্তৃপক্ষের আছে সেটা ওনারাই জানবেন। আমি বলতে চাই যে যেহেতু আমি নিজেকে এখনো কর্মক্ষম মনে করি, যেভাবে আমাকে ইউটিলাইজ করবেন সেইভাবে আমি আমার নিজের সাধ্যমতো কাজ করে যাব। দ্যাটস অল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষই, রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করেও অন্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে বিজেপি বিরোধী শক্তির মুখ হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলত রাজনৈতিক বিচক্ষণ, রাজনৈতিক ঘরানা থেকে আরেকজন সৈনিক হিসেবে দলে যুক্ত হওয়ায় নিশ্চয়ই বিরোধী শক্তির মুখ হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলত
রাজনৈতিক ঘটনা থেকে আরেকজন সৈনিক হিসেবে দলে যুক্ত হওয়ায় নিশ্চয়ই সেই লড়াই আরো মজবুত হবে। তিনি একজন স্বাধীন ব্যক্তিত্ব, তিনি কি করবেন না করবেন তিনি ঠিক করবেন। আমাদের পরিবারের যে ট্র্যাডিশন, Now, cutting across to the Rafale deal, politics only intensifying. VSP chief Mayawati took a jibe at the Congress, saying that allegations of corruption in the defense deals is really not new and it's old burning issue since the time of the Congress government. The former Uttar Pradesh chief minister also said that the Modi government should take cognizance of corruption allegations to settle the issue. Congress party has demanded a joint parliamentary probe in this Rafale deal matter after a French judge was appointed to head a highly sensitive judicial probe into the 59,000 crore rupees Rafale fighter jet deal with India. सुप्रीम कोर्ट तक से इसकी व्याख्या आ चुकी है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने का प्रयास है। भारत की सरकार सारे तथ्य जनता के बीच में रख चुकी है। राफेल के ऊपर सारे तथ्य आदरणीय उच्चतम न्यायालय में भी रखे गए। श्रीमान राहुल गांधी जी एक बार झूठ बोलने के ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय में सजा के लिए माफ़ी मांग चुके हैं, झूठ बोलने की माफ़ी मांग चुके हैं। और मुझे लगता है कि वो अगर पुनः इस मामले में झूठ बोलेंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के उनसे जवाब तलब करेगा। Now, Rafale dogfight continues between the Congress MP Rahul Gandhi and the BJP. A day after France's National Financial Prosecutor's Office ordered a judicial probe over alleged corruption charges there in the Rafale deal, Rahul Gandhi has now mocked the Prime Minister Narendra Modi through a series of Instagram posts. Here's the full story. The ghost of Rafale deal back to haunt Modi government. After a French court orders judicial probe over the charges of corruption and favoritism in the 59,000 crore rupees deal between France and India. Major showdown has erupted back home between Congress and the BJP. Rahul Gandhi, who spearheaded his party's campaign over alleged corruption in the Rafale deal in the run-up to the 2019 polls, has once again launched a fresh attack on Prime Minister. Rahul has put out an image on his Instagram handle mocking the Prime Minister. He also put out a caption, "Chor ki daadhi," meaning thief's beard. देश को रुचि है कि 570 करोड़ की चीज 1670 में क्यों खरीदी गई? 126 विमान आने थे, सिर्फ 36 क्यों खरीदे गए? इस तरह के जो बातें करते हैं कि दाढ़ी की फोटो क्यों डाल दी, यह और स्पष्ट बता देता है कि वाकई तिनका है, एक नहीं अनेक तिनके हैं। BJP is furious and calls Rahul's attack a new low. BJP challenged Rahul to fight 2024 elections on Rafale issue. Again, the Congress is trying to demand JPC probe and raking up the issue. Is nothing but raking up, flogging a dead horse. It shows that they have no issues to fight with Narendra Modi's government. Rafale is probably one of the few weapons in Congress' hand to take on the Modi government over corruption issue. The campaign backfired in 2019 after Supreme Court gave a clean chit that helped BJP to return to power for the second time with greater majority. The investigation launched by French authorities in the Rafale deal has brought storm in India. India's main opposition party, Congress, and several others are now demanding the joint parliamentary committee probe in the deal. While the BJP rubbishing the charges, challenging the Congress to battle the next general elections on this issue, Congress
continue to escalate attack on the government. With this report in New Delhi with Sanjay Kumar, I'm Ashutosh Mishra for India Today.